श्रावण मासना पवित्र महीना में हे भगवान हे भोळियानाथ सौ कोई तारी आराधना करता हो केवी रीते करता हो कि पुष्प थी फल थी फूल थी ने नैवेद्य थी तारी आराधना करता हो बाप पण तू तो भगवान भोळियो छे फक्त एक बिलीपत्र थी तू प्रसन्न થઈ જાય કે ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્રમ ચ ત્રિયાર્ધમ ત્રિજન્મ પાપ સંહારમ એકબિલ્વમ શિવાર્પણમ પણ મારી પાસે તો બિલીપત્ર પણ નથી હું ફક્ત મનથી માનસથી તારી પૂજા કરું છું અને એમાં મારે કહેવું હોય તો શું કહેવાય શ્રી શિવ માનસ પૂજા રતને કલ્પિતમાસનમ ભીમજલે સ્નાનં ચ દિવ્યાંબરમ નાનારત્ન વિભૂષિતમ મૃગમદા મોદાંકિतं ચંદનમ જાતિ ચંપક બિલ્વપત્ર રચિतं પુષ્પં ચ ધૂપં તથા દીપં દેવદયાનિધે પશુપતે ऋतकल्पितं गृह्यतां शोभणि नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं द्वयं पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इति श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा सम्पूर्णा करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे महादेव शम्भो ओम नमः पार्वती पते हर